তিনি খবরক এটা লাইবুমা সুজাগানি অসাল ভারতবর্ষের আসলে পৃথিবীর মামলায় চায় পার্টি অতর্ক ভারতীয় জনতা পার্টি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট JP Naddaji no lam sogui aroniasel kotorma kaisa kuthulaino kuthulano ore উপস্থিত অঙ্গ শ্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিকজি বললেবর তিনি সফাইজার শ্রী পূর্ব আসনে MP মুসাং রেবতী ত্রিপুরাজি और सफाइदार তিনি आसाम त्रिपुरा प्रदेश के महामंत्री फरेंद्रनाथ शर्मा जी तेरो सफाइदार श्री पार्टी ने एवं MDC MLA प्रिंसिपल मंत्री शांतना साकमा जी तेईसा तमखांगन श्री बरंगन JP Naddaji सफाइनाय बनि लगो श्री मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा जी सफाइनाय तेईसी भारतीय जनता पार्टी कताल राज्य सभापति मुसां राजीव बटसाजी बाबू सफाइनाय बैसांगो बिराद संख्यानि बरक सफाइनाय जागा जागानि सफाइनाय सादम बुतुमा हनेने बेसर बेसर सागरनाय तु थांबाय हा नरां प्लेस kan koyani musugo no hasalmani phaimani सादम ताले तंनाय बा बैतै बुतुमसे राजस्थान हाय जागा रग 49 डिग्री मा जागा सबै नखलावा आसोगिनाय मोनसा करिया खायनाय बालवा आसोगिनाय आगे जों स्वाधीनता संग्रामनि जागा खायनाय खायफायबो हाइके निराम कोयनि मुसुगो बियाय जारा तनायरो नि अरलिया फाइ बिसांगो सेरा कफाय आसबायके बेलाके जानाय तिनि बिसयखा बिसि गुदुमा जरादै श्री त्रिपुरायाव आगे जारा कांग्रेस एवं CPM दीर्घ बছর राजनीति फायखाखा श्री त्रिपुरानि बरगना बर लामा बुरलिया शिक्षा सुशिक्षित खायलिया रांग्री गरी खायग्रा बिखा खायग्रा हाइटेने चिकित्सानि क्षेत्र स्वास्थ्य निबो बाहायनो साखाम निबो बाहायनो डाक्टर काहागे बर रलिया हानि बांगिनि मुंसा गरी खाखा एमन कि दुई पर्यन्त सुनो खानि गलांलिया किन्तु चिनि सरकार फाइमानि परे 2018 परे गएको चिनाहरु तमाखलायको पुलिस काउन्सिल केन्द्र शिक्षा नीति त्रिपुरा भाइके शिक्षा नीति खायखा बनि लगो लगो जों क्षमा 125 टी विद्या ज्योति योजना प्रत्येक असा त्रिपुरा 125 टी स्कुल जों आधुनिकीकरण खायखा बनि लगो लगे ताबक 24 खान एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काइसर बोर्डिंग हाउस जेटा किलाव चलै दंगो बोहायनो बोर्डिंग हाउस या रेसिडेंशियल हॉस्टल ना खायनि बांगिनाय चिनि केंद्रीय मंत्री बरंगना अर्जुन मुंडाजी बसेखा सिताबक ओ एकलव्य मॉडल से बहुतमा चिनि बरनि बांगे बयासले একটা স্কুল 480 जना बुरी 240 ला 240 पड़े आदिवासी बरगदा फानी सलाई काइसन आरने पर नाय और स्कूल काके दिल्ली बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम हिंदी के खायजा उन्नत धरনের शिक्षा काइसा क्लास मात्र 30 पेपर रोजागो ओ माहाके जों आइगेवा मात्र काइथा जों फाइतो बखते 21 खान ताबो अर्थात 71 বছর 3টা जों ताबक 4 বছর 18 खान बनि परे आगे निते काइनि सेंसर खायजा सह खायके 21 खान ताबक आरनि बिसंगो काइगा ताबक चलै दंगो 19 खान गाके नक पांजाबि दंगो ताकबुस खान सेप्टेम्बर मास नि पाइथागो नभेम्बर मास रो गाके 4-5 टा नक पाइबायनाय सिनि बोसाना आरो फोरोंनाय
আর এটা ক্লাস 6 নিছিলিছে যে জাতীয় টিচারে কাকে শিক্ষানো কাকে খাই নাঙ্গ আগে এই সিপিএম নিফ্রো কাকে 40 বছর রঙ্গ 40টা হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি স্কুল 15 বছর ধরে মাস্টারফোনে পাসিং লিয়া নীল চিনি বরগ্ন চিনি এডিসি এলাকাও চিনি লেবার স্নাবি লঙ্কা সিপিএম কংগ্রেস তথাই বলছ বলি লগে লগে বাকি যারা রিজনাল পার্টি খাইলে করব হাগে হাইনে দিল্লিও ভাই और राज्य একই সরকারকে খাইবে না কংগ্রেস আমল দুধ আমল সুদমা মানে কিন্তু কে বড় মাসলিয়া কে বড় ক্ষমতা হি মাসলিয়া সিটি সরকার খাইবে লগে তিনি এডিশনাল হাইনে ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল খাইবে বাকি নাই তিনি রাজ্য সরকার বিপ্লব দেবেন নেতৃত্বে যখন সরকার তঙ্গ আপনার সুইরে রখা আবার তাক দিল্লিও সিলেক্ট কমিটিও তঙ্গ তাক বিস্কাঙ্গ অবশ্যই বিস্কাঙ্গ খাইবে চিনের জায়গা সব খাইবে আর তোমার তঙ্গ থাকে জায়গা তোমার জায়গা খাজনা মানে এডিসি সাম তাও 30 জন এমপিসি তোমার জায়গা 50 জন আঙ্গে আর নিবিশন বলি কথা হাইতেইনো 43টা দপ্তর কলেজ জনাতেও এডিসি কম নাই রাং বহাই দেব और एडिसि बुझे रां फाइनाय बनो संजाक नाय सेरेसन फाइजाक नाय ओ रां मारनाय किन्तु थांनाय एडिसि इलेक्शन कक तमानि बीजेपी बा आईपीपी सरकार एडिसि फाइखाके बनो लगलो खाइने हमान किन्तु सिनि बरनो से बुझियो मारिया हाइनि बांगिनाय बियां बियानि फाइनाय और नेतमान का लालमथा फाइनाय कसाक सिबो सीपीएम से केबने कक खनाया বিভিন্ন রিজনাল পার্টি যে তমনায় আইপিপি লাথন ত্রিপুরা থাংলাথন বড় আর জায়গা বড় কাহা তমগুন কিন্তু বড় কাহা রংকে তো পামালিয়া বড় কাহা কাকে নরজাগি তংখা বড় পাতা রোজা গিয়া হাই গলে যে বড় ভাই হাইয়া বড় সুবিনা তকরু সুকরু হাই খালি তং সেইও হাই উইতমু তিনি বড় নে হাকে কোন উনিয়া কোন দিন উনিয়া সে যতনা বাসুদেব কুতুম কম হাই যে ছাড়া পৃথিবীতে যে আতিথ্য করেন সে বড় जों अवश्य पगि बेसाया जों बोसकाम हायके माथैने जों मासिनाय केन्द्र सरकार त्रिपुरा सरकार उनदमा समतल एलाकाव नायगे समतल एलाकाव केन्द्र बीजेपी सरकार राज्य बीजेपी सरकार जिला परिषद बीजेपी पंचायत समिति बीजेपी ग्राम पंचायत बाहायनो बीजेपी एक प्रधानमंत्री रांग्रह खाके बनो पंचायत सेक्रेटारि बनो सफाई नाय सঠিকভাবে মাই করব কিন্তু जों थाकेने कपाल हाया हमान जों दुर्भाग्य आगे बीजेपी सरकार केंद्र तंगो राज्य तंगो एडिसिओ तमार सबाई दं सीपीएम सरकार কিন্তু পরবর্তী কাকা বিখা হাইনে জন থানে বিসিও जों एडिसि নির্বাচন লাইখা একই ব্যাপার ফাইখা একটা বড় কলমে আসলে ত্রিপুরা থাহি আর ইয়া হাইয়া যত চেয়ারম্যান পাইলে সিপিএম নাগে কেসামানসি কেসাক মথাসি বড় কন্ট্রোল ফাইনালিয়া তাও ত্রিপুরা মধ্যে বড় কাহার মুখাকে হাকে জিতাব গ্রেফ থাকেন বুতা তিনি বড় বড় বুলাইমু তলাইমু নকশলাইমু রাবার তামু রাবার বাগান পুইসারমু হরই সকসাইরমু লে পুখরি আরং ইচালা বিষ্ণুই নষ্ট খাইলা তক্তা খাও পু রইদ্রথন চাইপেরা হাকে মামলা সে বড় কাবো হাকে খাই তো তাকু বকুরা নে বুঝিনি না নাই ভারতীয় জনতা পার্টি থাকা সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাসিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি কাকে अंतिम मामला से करीना कम से कम 2 बेला माइचारवानी देखे फानो करीना तिसावानी री सबाना रोमाना सबाना माइको चारमाना सबाना कहां के रिंजा पैसे फिरमाना हानिमन तेफ्रा के कोचिंग सेंटर तेफ्रा सामने आइलो मसल स्कूल आरो फरिया तामुनु लगी तंखा देख रागनानि बुसा जरा क्लास 1 थेगा 5 जरा कहां के प्राइवेट फिरमाना बड़ काइसासी एग्लो बावो टेस्ट होइनाय नम्बर काहमासिउ बर्दिमासिउ बिखानि बसा गरि मुसा आगे मालिया बन ना होई देई मात्र खानाय मे मासनि 16 तारिख आरो जनजाति दप्तर नि कल्याण दप्तर नि मन्त्री थाइजाखा आं लगे लगे मासो होइनाय तब गरि नि बिसानो 300 ता जा पारावो
তিনি বরণে পারাও জনজাতি পারাও তিনি বরত ফাড়ি পারাও 300টা কোচিং সেন্টার খুলক নাই খুলগুইলে মাংনা কেগলে ট্রাইবাল আইন দপ্তর থেকে মাস্টারি বেতন জড়াই নির্ণয় বুসারে জাগবক্সিকে ফিরনাই ক্লাস 6 কাকাইলে নবোদয় বিদ্যালয় একলব্য বিদ্যালয় সঙ্গী স্কুল সারা ভারতবর্ষ 10,000 বিদ্যালয় সুশালতম স্কুলতম আলকান থামাই যা হাইকে ফিরনাই বাঙিনাই তাবক সেপ্টেম্বর মাস গিয়েছে না নিরক্তি জ্বালাও ফাইনাল কয়েনে বসো নব থামানি লগে লগে পারাও ছাত্র মা বসে কম্পন লেখা দে কেজি 1 কেজি 2 নিছিনি সর্বশেষ সেমানি ক্লাস 5 ধরে না আনি দপ্তর ট্রাইবাল দপ্তর রাজ্য সরকার নেই ব মাংনাকে ফিরনাই শুধু আছে দিয়া আপনি মাস্টার ট্রেনিং রয়ে নাই পারানি মাস্টারদের 12 পাস করতে বড় মাস্টার নিয়ে উঠে পড়ে দেখে পান অসুর 300 या বড় নাম খাকে 3000 তলাং থানায় অসুর 300 জায়গা 3000 তলাং থানায় হাইতে বগির বড় শেরি নাই তিনি বিশানো মুদি নাইও রেঞ্জাক বাই সিজাকে খাই বাঙিনা যেটা চিন্তাবো নাই গো হাইতে जों যখন এই বিশানো রেঞ্জাক বাই সিজা খাই ওলা হাকাতে বলি পরে তোমার টোলি পরে বিয়ান থানায় ববাইতে जों সারা ভারতবর্ষ মুদিজিনি নির্দেশে থানায় জুলাই মাসে 14-15 তারিখ মুম্বাইয়ে মন্থনা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সারা ভারতবর্ষের ফাইনা অর্জুন মুন্ডাদি বা বিশেষ তুলুদে কেন্দ্রমন্ত্রী বা ফাইনা মুদিজি ভাই সাদামণি বাঙিনা বাহাই ফে কুমথাই বাড়ানো ও বড় তো ফাড়া জনজাতি না কুশলতি